सध्या ही बोडगिनी तुम्ही हांगा जात्रा जाल्लेली आनी स्टॉलां आसलेली आनी हांगा ही गार्बेज पळया। आनी सध्या ह्या गार्बेजीन जी सगळ्याक ही जालेली आहा तितून तुम्ही पळया कशी गार्बेजीन सध्या क्रिकेट खेळ हो चालू आहा। पळया पळया कशे हांगा क्रिकेट खेळटा ते सुद्धा गार्बेजीन। देख भाई ये अगर कैसा ये भाई पूरे गांव की छोड़िया